যার জন্য আপনারা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ডেকে নেব তাকে, দ্য ওয়ান এন্ড অনলি রোশনাই। चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे दिल ये दिल लिया रे, जादू से जादू किया रे, जागे सोई रहूं खोई खोई रहूं, उसकी यादों में उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे crazy कियारे crazy कियारे oh crazy crazy कियारे ना उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको पता ना उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई, जरा उसको पता, धीरे धीरे इकरार में कभी कभी इंतजार में, उसके ही प्यार में झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे crazy किया रे crazy किया रे oh crazy crazy किया रे। এবারে আমাদের বিচারকদের কাছ থেকে জেনে নেব কে হলেন বিজয়ী, প্রতিজ্ঞা সুতার নাকি রোশনাই। আমাদের বিচারকদের একটু সময় প্রয়োজন, কাজেই সেই সময়টা আপনাদের সকলের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি, সঙ্গে থাকুন। গুরুজি নমস্কার, আমার নাম আরণ্যক চ্যাটার্জি। নমস্কার। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। নিশ্চয়ই, একটু আসবেন। রোশনাই সোম থেকে রবি প্রতিদিন রাত 10টায় স্টার জলসায় ও ডিজনি প্লাস হটস্টারে।